আমাকে সুতো নিচে নিচে থেকে ভাজা জানি এই দেখেন এইপটে হয়তো কষ্ট শেষ खट्टा होकर शुरू कर दीजिए जीबू
ଆଉ 100 ଟଙ୍କା କରି ବି ଅଛି। এইটু এই পর্যন্ত এটা লাগবে 30 টাকা সেটা টোটাল লাগবে 30 টাকা। মাত্র 20 ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟୋନ୍ ଟିକିଲି ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଚେନ୍ କିଣନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ये तो बागले जॉब बंद कौन कहले चप्पल देखी चप्पल देखी होगी এইগুলো তো খেলুতে রবো গোটাই কিনলে গোটাই ফ্রি কোম্পানি অফার। 10 কোড়িয়ে 10 কোড়িয়ে রাখা 10 কোড়িয়ে
ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଗଲି ଯିବା ଯିବା ଦେଖିବ বিনিময়ে কতগুলি সংগ্রহ করন্তু হরেক মাল মাত্র 5 টাকা মহালক্ষ্মী হরেক মাল স্টল को এখন 5 টাকা দিয়ে গোটা গোটা সংগ্রহ করন্তু হরেক মাল মাত্র 5 টাকা ইয়ারো সতি হরেক মাল মাত্র 5 টাকা ধীরে ধীরে দিও আঙ্গুল दूसरी देखा कैमरा गाड़ी का चलो अरे का मात्र 100 मेळा उपलक्षे भारत मसाला व्यवहार करते भारत मसाला एवं आपको नहीं आसी भारत मसाला ये सब बिल्कुल भी हाथ छोड़ करते नहीं यही ऑफर रोटी की आपकी पार्टी संपूर्ण बार बार भारत मसाला गोटे जीरा गुंड किଣିले मिलिबो आ गोटे जीरा गुंड संपूर्ण मागणारे गोटे मीट मसला किଣିले आ गोटे मीट मसला मिलिबो संपूर्ण मागणारे गोटे चिकन मसला किଣିले आ गोटे चिकन मसला मिलिबो संपूर्ण मागणारे
Ini